That's what you were saying. Trinxeres de la guerra. Deixa la trinxera, que de les guerres no estem parlant. Que bé ara dimos la trinxera de la guerra. En toda la playa había 5 o 6 trincheras de la guerra. Però què té que veure si això no van parlar de la guerra? A la trinxera, no sé quin gat s'havia d'amagar a la trinxera. Gatos. Gatos en les hortes, Y en el puerto, en el moll, en el moll, també n'havien en grande perquè havia molt peix. Molta rata. Clar, i molt peix. I anaven a menjar-se el peix que deixaven les barques per allí. Sí, en el teu barri on havia molts, En el meu barri ple. en el meu també. Mira com és que quan trem peix per netejar-ho i això, codien a la millor 10 o 12 gats. Claro. No menos. Claro, al menjar. I en el meu carrer, i en tots els carrers de Benidorm, si els gats anaven pel carrer, ahir no tenien dins de casa, anaven a tindre els gats. Antes, per cada gat que havia, per cada gos que havia 10 gats. Ara ningú tenia gossos. Benidorm era xicotet, Havien 3 o 4.000 persones. Mos coneixien tot el poble, sabien qui érem. Ara s'ha fet tan gran que la meitat del poble no el conec ja, perquè el que s'ha fet ja llarg, ja no sé ni per on vaig. A voltes vaig i crec que vaig a perdre-me. Pues que havien 2 o 3 restaurants i ara n'hi ha 200. I 400. 200 i 400. I hotels n'havien 2 o 3 i ara n'hi ha 100 i pico. Mira, 200 i pico, i més també. Gats n'havien Per tots els puestos. per parar un vagó. Bueno, total, que els gats no entraven per les cases, eixien, com Pedro por su Es veien casa. la llet. El que havia tenien que amagar-ho perquè si no s'ho tirava el gat. Antes anaves pel carrer i tot eren gats per enmig del carrer. Tots, el carrer, però ara no. I antes anaven a tot i ple per el carrer. Pues entrava en una casa, tot eren patis, entrava a una casa, menjava el que podia i així anaven. Les cases solien estar obertes sempre. Claro, és que antes així no es tancava. Mai estaven tancades, mai. Les cases no es tancaven en clau, Havia poc que robar, d'acord. però les portes totes estaven obertes. Entonces entraven gats, claro, i si havia llet, se la veien, si el que havia. Tenien que amagar el menjar perquè no entraran gats i s'ho menjara. Totes les cases tenien gats. Por cada 2 persones un gato. Totes les cases tenien gats, això sí. Ara, pel carrer, dins de casa estaven poc. Anaven callejeros. Com havia tant gat que criaven en grande i estaven pel carrer i acudien a casa, pues la gent no tenia ganes de tant gat. Una volta jo sé d'un veí, una veïna, va agarrar el gat, el va posar dins d'un sac i se'l va endur. La plaça de la Senyoria està dalt de la platgeta del Malpàs. Va agarrar el sac, el va nugar i el va deixar allí al gat. Quan va plegar a casa, que no faria ni 5 minuts, ja tenia el gat a la porta. Mira tu si eren listos els gats. Bueno, ja diuen que té 7 vides.
havia un carrer que es deia Carreró dels Gats. Però, claro, com tot ha anat evolucionat, pues ara es diu soles Callejón o Carreró. Però ahí sempre aixina. Antes hauríem molts gats, ara no poden haver-ne perquè tots són barets i coses d'eixes, on tenen que estar els gats per allí enmig. Allí se iban a emparejar los gatos, iban a buscar las gatas. Y claro, allí y siempre había muchos. Un misteri. Y era un refugio muy bueno, porque era muy estrecho y allí no pasaba mucha gente. No, en realitat passava poquita gent. He pasado por allí 4 o 5 veces en la vida. No me digas. No he pasado más veces. Y en la calle de los gatos no iba porque era Pero hasta mal para pasar. Para pasar, para los gatos la mar de bien, pero para las personas no. Yo solo sé que entraban hasta el gat dins la iglesia. Dins la iglesia entraban cuando estaba la puerta muerta. Si estaban ahí, claro, entraban, eso está claro. La gente no va a la iglesia de Benidorm porque no hay gatos. Antes entraban los gatos, pero ahora no. Y la gente pues no va. Claro, que menos. Como no ve gatos. Trabajar de barrendero en Benidorm es sacrificado. Cobramos bastante bien, la verdad, pero yo creo que tiene sus pros y sus contras. Porque la verdad que es un trabajo solitario. A pesar de ir siempre con mi compañero, la mayor parte de la noche vas solo. Sí que es verdad que te cruzas a algún turista o gente que sepa hablar contigo, pero normalmente no me dan mucha conversación y por lo general pues van borrachos. Benidorm se puede considerar que tiene la mejor fiesta de España, porque Benidorm es turismo, gente, discotecas y playa. Yo he nacido en Benidorm, llevo toda mi vida aquí y sí que desde siempre, desde que tengo conciencia, han habido gatos en las calles. Lo que sí que es verdad que desde que trabajo de barrendero, cada año que pasa hay más gatos. Antes había menos y ahora prácticamente todas las noches cuando salgo mínimo me encuentro a uno o dos todas las noches.
al haber tanta gente pues se genera mucho ruido y eso al final pues acaba afectando al comportamiento de los gatos, porque hacen que desconfíen de la gente y pues al final no se acercan a nadie. Como los gatos viven de noche y Benidorm es una ciudad nocturna, sí que es verdad que la presencia de los gatos pues da pues un toque de personalidad a la ciudad. A mí la verdad me gustan los gatos y agradezco que durante el turno pues me hagan compañía, pero si cada vez hay más pues al final acabará siendo un problema y habría que hacer algo. Pero bueno, Benidorm al final con sus más y sus menos es la ciudad donde he nacido y me he criado y pues deseo pues todo lo mejor para Benidorm. Para mí el gato es un animal muy especial. Ellos son para mí como si fuesen mis hijos. Llevo ya muchos años cuidando de ellos y ya tengo dedicación absoluta hacia ellos. Con los gatos llevaré en total como 7, 8 añitos. Lo que pasa es que anteriormente no era dedicación absoluta, era como un hobby. Ahora ya he intentado profesionalizar la cosa y tomármelo como si fuese un trabajo, porque en el momento que no estás atento de ellos, aparece alguna mala persona apedreándolos, poniéndoles anzuelos, envenenándolos, maltratándolos y fastidiándoles la vida, estresándoles, bajándoles las defensas, cosas que no deberían existir, pero existen. El mirador donde principalmente cuido de gatos, donde más cantidad hay, he oído varias historias. No sé cuál será la real, cuál darle credibilidad o cuál no. Una que yo creo que es más verídica es en la que me contaron que los pescadores trajeron los gatos aquí, porque antes siempre en los barcos de pesca había gatos para quitar las ratas y los animales que les comían la comida. En esa historia me dijeron que los pescadores llegaron aquí con los gatos, algún gato se quedó, encontró pareja, empezaron a reproducir y ya de ahí estuvieron los animales hasta hoy en día. Bueno, historias con ellos en el transcurso de tanto tiempo tengo un montón de ellas. Animales que considero que tenemos un vínculo muy fuerte, muy especial. Me ha tocado hacerme cargo del animal, ayudarle, rescatarle, darle tratamiento veterinario. Hay un ejemplo muy claro, es el macho alfa, de todo lo que es el barrio, de la colonia y de todo, que apareció un día con un agujero en el cuello, una infección de caballo y se estaba muriendo literalmente por la calle. Estuve 20 días para cogerlo. El animal se sentía indefenso y vulnerable, por lo que él se defendía ante mí a pesar de conocerme. Me mordía, me arañaba, no conseguía cogerle. A los 20 días lo conseguí por fin. Lo llevé al veterinario, el veterinario le hizo el tratamiento, me lo llevé a casa, lo tuve como 6, 7, 8 meses en tratamiento en casa y una vez recuperado lo volví a poner en la calle porque es un animal que está hecho a la calle, le gusta estar en la casa cuando hace frío y por la noche, pero necesita calle porque es callejero. Pero a pesar de todo, cuando él me ve, viene donde mí y no quiere separarse de mí porque él sabe que en su momento le salvé la vida y ha adquirido un vínculo especial conmigo. Hasta el punto en el que cuando yo quiero irme lejos y cruzar carreteras o sitios peligrosos para él, tengo que terminar en una esquina discutiendo con él y diciéndole quédate aquí y espérame que ahora vengo. Algún día me he olvidado de que le he dejado en el sitio y a las 24 horas seguía en el mismo sitio esperándome. España tiene un concepto extraño a la hora de tratar a los animales. Partimos de la base de que una parte muy importante de nuestra cultura, lo de los toros, lo que se hace con los animales, eso es una clarísima tortura jadeada por cientos o miles de personas en una plaza como se hacía en el Coliseo con los gladiadores. ¿Cómo luego la gente va a poder ver un animal malviviendo en la calle
y considerar el animal como un animal al que hay que ayudar. Para mí cultura es el cine, el teatro. Cultura no puede ser torturar. Cuando tú consideras tortura como cultura y se lo haces mamar a los niños desde pequeñitos, esos niños cogen un concepto diferente sobre lo que es un animal, al igual que un cazador o un pescador. Partiendo de esa base es la relación que luego las personas van a tener con un animal callejero. Lo van a ver como un objeto, no como un animal. Este país tiene que ponerse mucho las pilas a la hora de tratar a los animales. Los animales no son un objeto. Los animales sienten, padecen, y hoy en día el animal doméstico está considerado como parte de la familia, porque muchas personas los vemos como parte de la familia. Pues los gatos de Benidorm, comparados con los de alrededor, los veo un poco desamparados, ya que las instituciones en las zonas colindantes se hacen cargo de ellos. Aquí tienen que ser las personas privadas las que se ponen al cargo de ellos, entonces las condiciones están limitadas, una persona no puede tener dedicación absoluta y abandonar todo por ellos, como he hecho yo. Tienen sus trabajos, sus cosas, sus obligaciones, ellos hacen lo que pueden, pero económicamente y en cuestión de tiempo no pueden darlo todo por ellos. Sin la ayuda de las instituciones económica y con personas profesionales tratando y ayudando a los animales, este problema nunca va a terminar. Pues ni bien ni mal. Veo que tienen dejadez. Ellos son los que deberían adquirir la responsabilidad de los animales callejeros. Y veo que ni toman parte de ello, la poca parte que toman es hacer una campaña de esterilización que no es lo suficientemente fuerte, porque según oí decir en una entrevista a la principal responsable de ello, que aquí en Benidorm hay 900 gatos. Yo veo que esas cifras no se acercan para nada a la realidad. Si tú no tienes conocimiento de las cifras, no puedes atajar un problema. Para mí en Benidorm hay 9.000, 10.000 gatos, si no son más. Las campañas que se hacen para esterilizar y controlar la población, que es la forma en la que podemos resolver el problema para dejar que los gatos que queden vivan lo mejor posible hasta el día que se acaben muriendo por sí mismos, esterilizando 100 gatos al año, perdona, pero no vamos a bajar las cifras. Cuando las cifras que barajamos no son reales, no podemos darle solución. En Benidorm no hay 900 gatos, en Benidorm habrá 9.000, 10.000 gatos. Si los que realmente son responsables de los animales callejeros quieren, en un periodo de 4 o 5 años máximo, se puede hacer que todos los gatos de Benidorm estén esterilizados. Todo lo que les espera a los gatos de Benidorm no está en mis manos. Si estuviese en mis manos, ellos tendrían un sitio acondicionado en el que vivirían en la forma en la que se merecen. Veo que hay personas de a pie que hacen o hacemos lo que está en nuestras manos, pero no tenemos el poder económico ni el tiempo para poder atajar el problema. Son las autoridades y los responsables de ellos, porque en realidad el gato callejero es su responsabilidad, no mi responsabilidad. Yo la asumo encantado, me encantan, daría mi vida por ellos y la estoy dando, pero no es mi responsabilidad, yo lo hago de forma altruista y los impuestos tienen una parte destinada al cuidado de ellos. No sé dónde estará yendo esa parte, pero a ellos tengo claro que no.
تاو عندنا كي داروا هادو عندنا خبيز هادو هني غادي نبدا. المهم هو ان المشاش هنايا في الصويره الناس ما عندهمش مشكل معاهم. فيما تزيد كتلقى الماكله ديالهم موجوده بحكم ان البحر كاين هنايا والسردين موجود، الحوت موجود، الناس كتروف عليهم كتعطيهم داكشي باش كيتكاثروا بحال هكا بهاد الوتيره هادي. هذا ما كان. انا عزيز عليا المشاش، عندي 2 في الدار، هادو ديال الزنقه ما دياليش، ولكن ميمكنش ليا نجري عليهم. منا ان الناس كيشوفوهم وكيجيو للمحل لداخل وكيجيبوا لهم الماكله، وفرصه انهم حتى هما يجيو يشوفوا لداخل شنو كاين. القطط كتجي هنا على حساب سوريا، مدينه معروفه بالقطط، والاكثريه ديال الاجانب اللي كيجيو عندنا هنا للريستورون كيجيبوا لهم معاهم الكروكيت وكيعطيوهم الماكله. داكشي علاش هما ولفوا يجوا لهنا كيلقاو راحتهم وكيلقاو بلي الاجانب كيعطيوهم ما ياكلوا. داكشي علاش كيكونوا بزاف المشاش. الناس اللي كيصيدوا الحوت كاين موجود، السردين موجود، فيما مشيتي كتلقى الماكله ديالهم. حتى من الناس هنايا دوك اللي كيكونوا كيدوروا هنايا كيشوف المشاش مجموعين، كيمشي للحانوت كيجري كيجيب لهم بواطه ديال 6 دراهم ولا 7 دراهم كيحط لهم ياكلوها. داي فيكتور الحمد لله كان السيد فيكتور دايز من حدا المحل ديالي وشافني بانني راه كنعطي الماكله للقطط عجبو المشهد، وكان هو اصلا عنده يعني انترفيو على هذا المحتوى الزوون ديال القطط وسميتو. الحمد لله شافني كنعطيهم الماكله وما توفيقي الا بالله سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر لله. وكانوا ما يزيد تقريبا على 30 قطه، وهو عجبو الراي، وتقريبا كاع النصارى اللي كيجيو هنا والسياح كلهم ما شاء الله كيعجبهم هذا المنظر هذا، حيت المنظر جميل. هو القطط وفيره في المغرب على حساب هو الدين الاسلامي ديالنا كيحث على الرحمه، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هو القطط وفيره في المغرب علاش؟ حيت تبارك الله كاينه التهلوه فيهم، والدين الاسلامي ديالنا كيحث على الرحمه، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وهذا المثل جميع المسلمين كيقوموا به. يعني هو يعني قبل ما تأدي اي قطه ولا شي حاجه كتفكر ما بينك وبين الخالق، ودائما يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. بالنسبه للقطط هنا كتكون وفيره الحمد لله والشكر لله، لان المدينه كتعتبر من المدن اللي كتسمى مدن القطط، يعني مدينه القطط باللغه العربيه. والحمد لله الناس كيتهلاو فيهم وكيتعايشوا معاهم وكيحبوهم بزاف، والسياح كذلك كيتهلاو فيهم. يعني منظر جميل جدا وما تلقاش في مدن اخرى. بالنسبه للصويره كاين قطط كثيره الحمد لله والشكر لله، وهذه هي مدينه الصويره، الامن والامان والحوايج اللي زوينين.
هنا، والناس تيجيو عندي هنا الصويرة، تيجيو من كل المغرب ومن أوروبا، تيجيو هنا وتيضروا في المدينة وتيجي تياكلوا عندنا هنا وتيشوفوا المآثر التاريخية والبحر. القضية مزيانة بخير. عام أنا تنخدم هنا مشاش هنا في الصويرة مزيانين، بالعكس هنا صحاح تياكلوا عندنا هنا المرصى وكاين السردين موجود، ما عندهمش المشكل ديال المجاعة، ديما تيلقاو الماكلة تياكلوها، وبالاخص عندي انا هنا في الصناك وجاري تيبيع الحوت وكاين بزاف هنا تيبيع شي الحوت تياكلوا عندهم ومشى صحاحين. السبب ان كيف ما قلت في الاول ان كاين المرصى هنايا، الناس اللي كيصيدوا الحوت كاين موجود، السردين موجود، فيما مشيتي كتلقى الماكله ديالهم. حتى من الناس هنايا دوك اللي كيكونوا كيدوروا هنايا كيشوف المشاش مجموعين كيمشي للحانوت كيجري كيجيب لهم بواطه ديال 6 دراهم ولا 7 دراهم كيحط لهم ياكلوها. الصراحه هنا القطط هنا في الصويره تبارك الله عليهم سمان وصحاح، على حساب تبارك الله الناس كيطلعوا فيهم، وهي مدينه ديال الحوت، واللي كان دايز في الطريق كيعطيهم الحوت، وكاين تبارك الله الاجانب وجمعيات كيطلعوا فيهم بزاف. يعني فيما دزتي في الصويره غتلقى واحد البلاصه عامره بلي كروكيت ولا هذا ولا داك البقايا ديال الدجاج اللي كيسميتو ولا الحوت، تبارك الله الناس كيطلعوا فيهم حتى الاجانب. اسمي زكريا، وأنا أعتني بقطط وكلاب الشارع بمدينة الصويرة. أوفر لهم الطعام وأعطي لهم الأدوية إذا كانوا يعانون من أمراض، وأعمل على تعقيم قطط الشارع، لأنه هناك برنامج خاص لتطعيم وحد من كمية القطط الشارع بمدينة الصويرة. أنا أحب القطط منذ الصغر، وكانت أمي تحب القطط أيضا، وأنا ورثت هذه العادة من أمي. أمي تركتنا بهذا الحب لعالم القطط، وأنا منذ مدة طويلة وأنا أحب قطط الشارع. وخلال فترة الكوفيد استطعت أن أحمي قطط الشارع وتعامل معهم بطريقة جيدة جدا. مدينة الصويرة معروفة بالقطط منذ الزمن، لأن هناك في قديم الزمن كانت هناك السفن القادمة عن التجارة، وكانوا دائما القطط لحماية المارشانديز وحماية من الأمراض والعداوى المنتشرة والمنتقلة بين هذه السفن. والصويرة معروفة بالبور، معروفة بالميناء الذي يوفر عدد كبير من الأسماك، والقطط تتناول الكثير من الأسماك هنا، والناس هنا عندهم حب كبير للقطط، لذلك بأن هناك اختلاف بين المدن هنا في المغرب. والمدن الكبيرة الناس يعانون ليس لديهم الوقت الكافي للاعتناء بالقطط، لهذا القطط هنا تتميز بأنها ضخمة الحجم وتحظى بعناية كبيرة. القطط عبارة عن حيوانات عندها حتى في الجانب الديني تحظى بحب كبير، لكون قطة ولدت فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن تحظى باحترام كبير
في الدين، والإسلام ديننا يحث على الاعتناء وحماية الحيوانات وتوفير الطعام والماء لها دائما. تواجد القطط هنا بكثرة بأنها محبوبة، وديننا الإسلام يحث على الاعتناء والاهتمام بقطط الشارع وتوفير الطعام والشراب لها وعدم أذيتها والحرص على سلامتها من جميع المخاطر. أنا مررت بقصص عديدة من القطط، وعندما أنظر إلى أعينها عندما أعطي الأدوية لها وتشفى من بعض الأمراض والفيروسات أشعر بسعادة كبيرة. وهناك كثير من القصص، لقد أنقذت الكثير من القطط هنا بمدينة الصاويرة. الصاويرة تعتبر مدينة القطط بامتياز، وبدونها ستفقد المدينة رونقها والكثير من جماليتها، بأن القطط تعطي الكثير من الحب والجمال لهذه المدينة الجميلة. İstanbul'da sokak kedileri diyelim biz doğru tarifle 125.000'e yakın sokak kedisi popülasyonu var. Evcil olarak evde beslenen kedilerin de sayısının 70.000 olarak olduğunu biliyoruz. Yani yaklaşık 200.000'e yakın İstanbul'da kedi var. İstanbul'u kedisiz düşünemeyiz ki tarih boyunca bu böyleydi. Merve ya da Elif, yani çok fazla yerlerde o kadar Yok. Oğlum. Gel. Gel anne, gel. Tamam. Bana bak. Hayır. Tamam oğlum. Limon. Limon. Bir şey yok. Ama gözüküyor. Kızma kızma. Bir
Bir şey yok. Hiçbir şey yok bir tanem. Geçenlerde gene kustu Halil Bey. Kustu mu? Yani bir hafta içinde bir kere. Yok bir hafta, evet bir hafta. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Veterinerin rolü genellikle kliniğe gelen hasta hayvanların tedavilerini düzenleyip tedavilerini yapmak ve sağlıklı hayvanların da sağlıklarının kalıcı olabilmesini, yani profilaksi dediğimiz koruyucu hekimlik kısmını yapmaktır. İstanbul'daki sokak hayvanları genellikle işte sokakta, caddede herhangi bir hastalığa yakalandıkları zaman belirli hayvanseverler tarafından kliniklere getirilip kliniklerde tedavi yapılıyor. Kliniklerde olabildiğince fiyat konusunda, hasta yakınlarına yansıtmama konusunda bazı güzellemeler yapıyorlar. İstanbul'da yaşayan insanların çoğu kedilere iyi davransa da tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi iyi insan var, kötü insan var. Kötü insana denk gelen ne yazık ki sokak hayvanları da olabiliyor. Bu durum en son kliniklere gelip bize yansıdığı zaman biz görebiliyoruz ne tür problemler olduğunu. Genellikle kedilerdeki problemler hayvanlarda diğer hayvana hastalık bulaştırma kısmında bir hayvana o diğerine derken ciddi bir problem meydana getirebiliyor. Onun dışında hayvanlar için olan problem ise örneğin sokakta yaşayan bir kedi karşıdan karşıya yemek için geçtiği zaman ne yazık ki araba çarpmaları, motor çarpmaları olabiliyor. Kedinin fazla olduğu yerlere kediler arasında bir kavga vesaire olabiliyor. Tabii sokakta yaşayan tek hayvanlar kedi değil, köpekler de oluyor. Onlar arasında da bir problem yaşayabiliyorlar. Bunlar belirli sıkıntılardan birkaçı. Veteriner olmak istediğime ben karar vermedim. Benim babam da veteriner hekim. Babam veteriner hekim olduğu için oğlum sen de veteriner hekim ol dedi. O dönem babamla birlikte çalışma fikri kulağıma iyi gelmişti ama şu an o kendi memleketinde işini yaparken ben de burada işimi yapıyorum. Onun dışında hayvanların hayatına değmek, hasta yakınlarıyla iletişim, hayvanlardaki değişikliğin hasta yakınlarının yüzüne yansıması insanı mutlu ediyor. Bu yüzden de aynı şekilde mesleğe devam etmek insan için faydalı olur. Benim adım Ali Turaf, İstanbul Beyoğlu Cihangir'de yaşıyorum. Burada bir barınak var, hayvan barınağı. Orada hayvanlara bakıyorum. Daha sonra Karaköy, Eminönü, Şişhane, Kasımpaşa, Tepebaşı'ndaki sokak hayvanlarına yemek dağıtıyorum. Yaklaşık 30 yıldır sokak hayvanı bakıyorum. Benim için sokak hayvanları arkadaş gibi ya da benim çocuklarım gibi. Onları doyurmak, onları mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Ve mutluluğun anahtarını hayvanlara bakmada buldum. Size tavsiye ederim. Hayvanları sevmek, doğayı sevmek, insanlığın gereği olduğunu düşünüyorum. Eğer bir insan hayvanı sevmiyorsa, ağacı sevmiyorsa lütfen uzak durun. Çünkü merhamet duygusu olmayan insanı uzak durmakta fayda var. Kediler benim için gizemli bir hayvan. Kediler gizemli bir hayvandır. Özgürlüklerine son derece düşkün. Hiçbir şekilde böyle esaret altında kalmayacak bir yapıya sahipler. Sevginize kat ve katla karşılık veriyorlar. Sizin yeter ki samimi olarak onu sevdiğinize inansınlar, size güvensinler. En vahşi kedi bile sizin gelip kucağında uyur. Mesela benim kedilerim ben de böyle çok üzgün olduğumda ya da çok stresli olduğumda gelip kucağıma otururlar ya da boynuma otururlar. Bana pati pati yapıp bende o eksi enerjiyi alırlar ve beni rahatlatırlar. Onun adı Tavuk. Tavuk, gel kız. Tavuk, tavuk, tavuk. Tavuk, 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 tavuk. Gel kız, gel kız. Gel kız. Gel kız. Gel çocuk, gel çocuk, gel çocuk. Gel çocuk. Benim sokak hayvanlarımı bu kadar sevmem, onların üstüne düşmem, yani onları kendi çocuklarım gibi görmeme sebep olan olay, yaklaşık 30 yıl önce Kasımpaşa'da, İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da otururken benim oturduğum ev 2 katlı eski bir evdi.
O Kasımpaşa'nın zemini düşük olduğu için zaman zaman yağmurlarda evi su basıyordu. Ben sokakta bir yavru kedi buldum. Bir yavru kedinin gözleri görmüyordu. Onu aldım, eve götürdüm, beslemeye başladım. Ama ben aynı zamanda inşaatlarda elektrik ustalığı yapıyorum. Elektrik ustasıyım. O işe giderken onu dolabım vardı. Dolaba koyuyordum, yemeğini suyunu koyup kapatıyordum ki başka herhangi bir zarar gelmesin, zarar uğramasın diye. Bir gün işe gittiğimde yağmur, çok aşırı bir yağmur yağdı. Benim evimde tabii su bastı. O içeride kalan yavru o sudan boğuldu. O benden o günden vicdani bir rahatsızlık yarattı bende. Halbuki ben onu korumak için uyuya koymuştum. Ama ölüme sebep oldum diye çok üzüldüm. Gelin bakalım. Ve o gün bugündür belki yüzlerce, belki binlerce hayvana baktım. Ve hala bakmaya devam ediyorum. Ve bundan ben herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu beni herhangi bir şekilde sıkıntıya sokmuyor. Ben tam tersine mutlu oluyorum. Hayvanları doyurmak, yani bir canlıyı doyurmak benim nazarımda dünyadaki en değerli şey. Bunun insan ya da hayvan olması ya da ağaç olması benim için fark etmiyor. Mesela ağaca su dökersin, ağaç yaşar. Hayvan yemek verirsin, hayvan yaşar. İnsan yemek verirsin, insan yaşar. Yani merhamet, merhamet, merhamet. İnsan ne kadar merhametli olursa o kadar insandır. Şimdi ben evlenmedim, bekarım. Benim çocuğum yok ama benim şu anda 500'e yakın çocuğum var. Nüfusum kalabalık, geniş aileyim ben. Çok geniş bir aileyim. Benim geniş bir ailem var. Ve ben ailemle beraber olmaktan, onlardan beslemekten, onları görmekten çok mutlu oluyorum. Tavuk. Bunun adı tavuk. Bu 6 yaşında burada doğdu, burada büyüdü, barınakta büyüdü. Yemeği, içmeyi, yatmayı çok seviyor. Böyle akşama da gezer, serseri gibi iç, gelir, mama yer, uyur. Mama yer, uyur. Çok uykucu. Tavuk gibi yattı mı kalkmıyor. Yemeğini yiyor ve yatıp uyuyor. Yani aynı şey gibi, kümesteki tavuklar gibi. Kuluçka yatıyor, tavuk. Peki temizlik yapıyor. Barınak yaptığınız zaman bir sürü canın sorumluluğunu alıyorsunuz. Ve bu sorumluluk aldığınız zaman da her türlü şartta, her türlü ortamda o sorumluluğu aldığınız hayvanlara bakmak için kendi rahatınızdan, kendi hayatınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Yani ben barınak yaptığımda mamalarını koyup gidiyorum diye düşünürseniz çok üzülürsünüz. Çünkü o barınaklar sürekli olarak bakım ister, ilgi ister. Bu hayvanların en büyük ihtiyacı olan şey mama ve sevgi. Barınak açtığınız zaman dediğim gibi ilk şart merhamet. Eğer merhametiniz varsa ve seviyorsanız her türlü zorluğu aşarsınız. Uygun yerde açarsanız, yani insanlara fazla yakın olmaya da açmayın ki o insanlar size herhangi bir şekilde rahatsızlık vermesin. Mesela benim barınağım tam İstanbul'un göbeğinde, mahallenin tam ortasında. Ben her gün çeşitli insanlarla çeşitli sorunlar yaşıyorum. Koku var, işte çok kedi oldu, bilmem ne yani bir sürü şurada sebeplerle insanlar konuşuyorlar. Zaman zaman bu konuşmalar hakarete varıyor. Ama tabii gerek yaşın verdiği olgunlukla, gerekse sabrıyla ben bunlara böyle hoşgörü gösteriyorum. Bana kaçan insanın bir gözü kör, bir kulağı sağır, dili kısa olacak. İstanbul kedilerini eğer insandaki kültür seviyesi ve merhamet duygusu yükselirse iyi bir gelecek bekliyor. Ama bunun tersi olursa, kültür seviyesi düşükçe hayvanlara karşı olan sevgi ve ilgi azalıyor. Onları bir yük olarak görüyorlar. Halbuki o hayvanların varlığı gerek ekosistem için gerekse insanların insan olduğunu anlamaları için bir sebep.
anlayışıyla merhamet etmeyene merhamet olunmaz anlayışını bize öğretmiştir. Dinimizde yani merhamet esaslı bir dine sahibiz. Her şeye merhamet, bütün yaşayan canlılara ve hayvanata karşı, bütün hayvanlara karşı da merhametli olmamızı bize Peygamber Efendimiz ve dinimiz Allahü Teala emretmektedir. Dolayısıyla bizler Müslümanlar olarak hayvanlara karşı son derece sevgiyle, şefkatle yaklaşırız. Onu yaratan Allah olduğu için, Allah'ın yarattığı bir varlık olduğu için yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Yani onlara merhamet etmek noktasında merhamet ederiz ve şefkatle, sevgiyle yaklaşırız. Peygamber Efendimiz bir gün abdest alıyordu. O abdest almış olduğu sudan kedisi Müvezza isimli Peygamber Efendimiz'in kedisi geldi, oradan su içti. Hemen sahabe-i kiramdan bazıları dedi ki efendim suyu değiştirelim. Hayır dedi, ben bu suyla abdest almaya devam edeceğim dedi. Yani o suyun pis olmadığını, kedinin ağzından kirlenmediğini, dolayısıyla o suyun abdest almaya devam edebileceğini Peygamber Efendimiz burada belirtmiş oldu. Müslüman, iyi bir Müslüman hayvanları sever. Hayvanlara merhamet eder. Hayvanlara kötülük etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin sahabelerinden bir tanesidir. Asıl adı Abdurrahman bin Sahr ed-Devsi olan bu mübarek zat Yemenlidir. Ve Peygamber Efendimizin yakın ashabındandır. Ve Peygamber Efendimizden bize nakledilen hadis-i şeriflerin çoğu ekserisini onun dilinden bize nakledilmiştir. Bu mübarek zat Abdurrahman bin Sahr ed-Devsi, kedilere olan merhameti, kedilere olan şefkati ve onlarla ilgilenmesi sebebiyle Peygamber Efendimiz tarafından Ebu Hureyre, yani anlamı kedilerin babası. Kedilerin babası derken yani kedilere babalık ediyor, ona şefkat gösteriyor, kedilerle çok yakın ilgilendiği için ona bu ismi Peygamber Efendimiz layık görmüştür. Yani güzel muamele edildiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan İstanbullular kedilere karşı kötü muamele zaman zaman duyuyoruz. İstisnaen böyle yanlış insanların yaptığı şeyler oluyor ama biz çoğunlukla genele baktığımız zaman kedilere kötü muamele yapılmıyor İstanbul'da. Çoğunlukla şefkat gösteriliyor. Kedilerin aç kalmaması için, susuz kalmaması için onlara insanımız şefkat gösteriyor, merhamet gösteriyor. Köşe başlarına, uygun yerlere mama koyuyorlar, su koyuyorlar. Bu hayvanları aç bırakmıyorlar. Sokak hayvanlarına ilgi duyan ya da sokak hayvanlarına bakmak isteyenlere o merhametli kalbinizden size tavsiyem, onları kendi çocuklarınızı ya da kendi çok sevdiğiniz insanları nasıl kucaklıyorsanız, nasıl onlara sevgi ve şefkatle yaklaşıyorsanız, onların dertleriyle dertlenip, üzülmelerine nasıl duyarlıysanız, lütfen sokak hayvanlarına da böyle bir duyarlılık göstermenizi sizden ben rica ediyorum. Çünkü sokak hayvanları insanın merhametine muhtaç. Siz buna böyle bakın ki Yüce Allah, Yüce Tanrı hayvanları insanların hizmetkar yapmış ama aynı zamanda hayvanları insanların himayesine bırakmış. Siz o insan olan, Yüce Allah'ın övdüğü insan olun da sokak hayvanlarını şefkat ve merhametle kucaklayın. Onların daima yanında olun ve bunu inanın, Allah'a gitmenin en kısa yolu hayvanlara merhamettir.
İstanbul 24 saat yaşayan bir şehir. Tüm canlılarıyla, sadece insanlarla demiyorum. O yüzden kedilerin gece uyumaması çok normal. Çünkü sürekli hareketli, canlı bir şehir. 24 saat uyumayan bir şehir. Mostar, šta čini specijalnim gradom? Šta ga čini posebnim? Ne znam, privrženost stanovnika gradu, bez obzira gdje god da odu, uvijek se vraćaju u Mostar. Za mene Mostar mi je poseban grad zato što je podijeljen, ali ne na način kako ga ljudi, to jest kako ga vlasti ovdje dijele i propagiraju, nego na način zato što nas ima jako puno i različitih nacija, religija i puno toga što možete vidjeti od strane ljudi kao i samog grada. Kakve su šanse vidjeti mačku kad šetaš ulicama Mostara? Ako si ja, onda su velike šanse jer ja vidim mačke svukuda. Mislim da je i za druge ljude jako lagano vidjeti. Evo ja sad trenutačno gledam u jednu mačku koja nam se približava. Pa ne samo u Mostaru, nego i u dosta gradova Balkana ljudi žive sa uličnim mačkama i sa psima. Kao dijete i mi smo isto tako uvijek nalazili pse lutalice i držali ih kao, htjeli smo da ih pripitavimo da budu od društva psi. Ako možete razumjeti na šta sam mislio. I danas ljudi hrane i pse lutalice i mačke, koji su ulične mačke. Posebno to možete vidjeti oko dosta prodavnica i marketa po gradovima i u Bosni i Hercegovini i u drugim državama balkanskim. Ljudi im kupuju i daju im da jedu. Ja volim sve životinje, volim i mačke. I imam 5 mačaka. I moja briga i moja ljubav prema mačkama se manifestira na razne načine. To je onako iz moje osobne perspektive, a onda se isto tako osobno i upoznajem s ljudima koji funkcioniraju na isti način, koji rade na isti način, koji jednako tako vole mačke. Zapravo ono što sam primijetila je da je u zadnjih nekoliko godina briga i ljubav prema mačkama zapravo veća i to me raduje. Mace su više, da, to što ste rekli, misteriozne. Nekako ih gledam kao samostalne, žive svoj život i ne žele puno da se obavezuju i da budu u nekom krugu sa puno drugih životinja, dok su psi puno više privrženi. Ljudi su ovdje žive i sa psima i sa mačkama. Više preferira mačke, neko više voli pse, ali uglavnom ta ljubav prema psima i prema mačkama je, ja mislim da je ista. Ljudi koji pomažu životinje ovdje stvarno pomažu i mačke i pse jednako.
iz mog iskustva savršeno. Iz mog iskustva savršeno. Mislim da u Mostaru su nekako jednako voljeni jedni i drugi. Nema ljubomore, nema nikakvog konkurentskog, ne znam, rivalstva. Vole se jednako i jedni i drugi i mislim da se jako dobro slažu. Ja sam imala jedan super slučaj u radnji u kojoj ja radim. Prvo mi se uselila jedna mačka pa je dozvala svoga momka. Pa su njih dvoje živjeli u radnji jedno vrijeme, onda se uselio jedan veliki pas. To je super funkcioniralo. Dakle, iz mog osobnog iskustva super se slažu. Ko njemu ako pogodi pređe za polovicu 3 komada mora poći. O, ide! Još malo! Točno da je polovicu pogodio, već. Isto rupu gdje je bila. Još da ga drapi 2 puta mora pati. Može! Još malo! Još malo! Još malo! Uši da konačno je u pizdu matera stavim do Rafala i kurac. Popijem litu štoke. Tokom rata sve je bilo uništeno, od drveća, do životinja, do tih uličnih mačaka, sve je pobjeglo. Sa mirom došlo je do povratka i uličnih mačaka i uličnih pasa, obnavlja se biljni svijet, znači sve opet živi, sve opet budi nadu. Isto tako povratak tih uličnih mačaka i pasa isto tako budi nadu da je mir tu i da će biti bolje. Moja prva životinjska ljubav je bila mačka. Izgubila sam ga i ne mogu ga zaboraviti. I imam 1.000.001 priču koja je vezana za njega, ali on me... Životinje te nauče puno. Životinje te nauče puno o strpljenju, o ljubavi, o posvećenosti nekome, o bezuvjetnosti. Imam puno priča.
i sve su uvijek pozitivne. Pa, ja što smatram, nakon već godina rada ovoga posla, da je dosta ljudi povezano što se tiče toga, to jest životinje nas jako puno povezuju. Barem nas koji smo u ovom poslu već godinama, gdje se ne gleda uopće religija i nacija, jednostavno gledamo samo dobrobit životinja, gdje smatram da jeste neka nada da se i mi povežemo samim tim što životinje povezujemo, da jednostavno i mi zaboravimo te neke ratne godine i posljedice koje su nam ostavile i da shvatimo da smo jednostavno svi isti ljudi i to je to, i da nastavimo zajedno živjeti kao što smo uvijek i živjeli. Ne bi mogao zamisliti bez pasa i bez mačaka. I sami ste vidjeli koliko tih uličnih pasa i mačaka ima i u centru grada i svuda nailazite na njih. Gdje god da krenete, oni su maltene domaće. Udomačili su ispred svake radnje, ispred svake trgovine, ne bježe od ljudi, oni vide u ljudima prijatelje, ljudi ih ovdje hrane i tako da su sastavni dio našeg života ovdje. Pa za mene sigurno ne. Jednostavno, toliko sam se navikla i toliko su mi u životu, u poslu, znači u svemu, bukvalno. Ne mogu zamisliti ni jedan minut dana bez njih proveden, a kamoli cijeli život. Tako da ne bi bilo isto sigurno. Ja ne mogu zamisliti. Zapravo se nikad ne bavim zamišljanjem svijeta bez životinja, to je nemoguće. Ja zamišljam da će moje 2 životinje mene dočekati kad umrem. Dakle, ja ne zamišljam ni zagrobni život bez životinja, a kamoli realan grad i realan svijet u kojem nema pasa i mačaka. To je nemoguće. Kako ja vidim dobrobit životinja u budućnosti? Ja moram priznati da sam ja poprilično pozitivna i mislim da se kreće u dobrom smjeru. Da smo nekako malo prevazišli traženja uloge životinja i njihove korisnosti u svijetu. Sad se životinje već drže u blizini čovjeka iz ljubavi, iz poštovanja, iz brige. Mislim da se krećemo u dobrom smjeru. Los gatos que están en la calle, las instituciones les debería proporcionar un terreno, un sitio en el que ellos se desarrollasen como animales domésticos. Yo estoy intentando hacer todas las gestiones para poder llevar a los animales de los que cuido a un terreno. Lo que pasa es que, claro, la economía, comprar el terreno
no es un paso fácil de dar. Voy a poner toda la carne en el asador, pero me va a costar, me va a costar. Supongo que soy muy cabezón como buen vasco y tarde o temprano lo conseguiré. Bir yerel söz vardır, atasözü denir, bir deyimdir, atasözüdür. Bir kediyi öldürürsen 7 cami yapsan dahi o kedinin vebalini ödeyemezsin. Onun günahını ödeyemezsin. Yüce Allah, Yusuf kullarının sahibi o, vekili odur. Şimdi bunu niye söylüyorlar? Yani canlıya karşı saygı istiyorlar. Saygı gösterin. Hayvanların canları kıymayın, zarar vermeyin. Sevmeyebilirsin de zarar verme. Sevmeyebilirsin, onlara iyilik yapan, merhamet eden insanlara saygısızlık yapma. Onları üzüntüye sokma, zarara sokma. Kediler dediğin gibi özel bir hayvandır. En son peygamberin kedisi vardır. Daha önceki peygamberlerin de kedileri vardı. Allah dostları, Allah'ın veli kulları ya da azizleri de hayvanlara karşı iyi olmayı, merhametli olmayı sanki Yüce Allah'ın emri olarak onlar söylerler. Ben insanlara tavsiyeyi tekrar ediyorum. Tekrar size tekrar ediyorum. Merhamet, merhamet, merhamet. Bir de bir deyim vardır. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Eğer Tanrı'dan merhamet istiyorsan önce merhamet edeceksin. Pa, mi smo udruženje koje egzistira već 10 godina u gradu Mostaru. Jako puno toga smo uradili, pokušali čak i postigli. Dosta stvari, dosta životinja je naravno sklonjeno. Mada, naravno, kao i svaka nevladina organizacija, uvijek nam treba pomoć od strane ljudi i puno bi bolje bilo da nas je više uključeno u taj posao i da se jednostavno pobrinemo oko toga, jer to nije posao samo nas kao članova tog udruženja, nego je to posao svih građana grada, jednostavno, jer to je svačiji problem. Kao ne samo vlasti, ne samo nevladini organizacija, nego individualnog građanina. I ovim putem pozivam sviju da se jednostavno malo više pobrinu i oko svojih životinja i životinja na ulici. Va a ser duro porque tengo que equilibrar la economía de conseguir el terreno con la economía de seguir la manutención de los 140 animales de los que cuido. Más veterinarios, desparasitación, todo es una cuantía muy elevada. Pero lo daré todo en ello. Sokak hayvanlarına ilgi duyan ya da sokak hayvanlarına bakmak isteyenlere o merhametli kalbinizden size tavsiyem, onları, kendi çocuklarınızı ya da kendi çok sevdiğiniz insanları nasıl kucaklıyorsanız, nasıl onlara sevgi ve şefkatle yaklaşıyorsanız, onların dertleriyle dertlenip, üzülmelerine nasıl duyarlıysanız, lütfen sokak hayvanlarına da öyle bir duyarlılık göstermenizi sizden ben rica ediyorum. Çünkü sokak hayvanları insanın merhametine muhtaç. İnsanın sevgisine muhtaç. İnsanın kendisine yardım etmesine muhtaç. Siz buna böyle bakın ki Yüce Allah, Yüce Tanrı hayvanları insanların hizmetkar yapmış ama aynı zamanda hayvanları insanların himayesine bırakmış. Siz o insan olan, Yüce Allah'ın övdüğü insan olun da sokak hayvanlarını şefkat ve merhametle kucaklayın. Onların daima yanında olun ve bunu inanın, Allah'a gitmenin en kısa yolu hayvanlara merhamettir.